हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टॉप स्टडी क्लास में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे बच्चों डिफरेंट शेप्स नेम। क्या सीखेंगे बच्चों? डिफरेंट शेप्स नेम, वो भी बच्चों कलर्स के साथ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको शेप्स ड्रॉ करने आएंगे। ओके बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस इज ब्लैक कलर। फर्स्ट इन फॉल ड्रॉ करेंगे बच्चों हम स्क्वायर। क्या है बच्चों? ये स्क्वायर। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम सर्कल। क्या है बच्चों? ये सर्कल। सो बच्चों नेक्स्ट ड्रॉ करने वाले हैं बच्चों ट्रायंगल। क्या है बच्चों? ये ट्रायंगल। सो बच्चों नेक्स्ट ड्रॉ करने वाले हैं बच्चों राइट ट्रायंगल। सो बच्चों ये है राइट ट्रायंगल। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम रेक्टेंगल। क्या है बच्चों? ये रेक्टेंगल। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम डायमंड। क्या है बच्चों? ये डायमंड। वेल डन। सो बच्चों ये हैं हमारे कलर्स। क्या है बच्चों? ये कलर्स। दिस इज लाइट कलर, रेड कलर, स्काई ब्लू कलर, येलो कलर, पर्पल कलर एंड ग्रीन कलर। चलिए बच्चों कलर्स फिल करते हैं। सो बच्चों ये है लाइट कलर एंड ये स्क्वायर। क्या है बच्चों? ये स्क्वायर। क्या है बच्चों? ये स्क्वायर। ये है बच्चों पिंक कलर एंड ये सर्कल। क्या है बच्चों? ये सर्कल। क्या है बच्चों? ये सर्कल। ये है बच्चों येलो कलर एंड ये ट्रायंगल। क्या है बच्चों? ये ट्रायंगल। क्या है बच्चों? ये ट्रायंगल। ये है बच्चों स्काई ब्लू कलर एंड ये राइट ट्रायंगल। क्या है बच्चों? ये राइट ट्रायंगल। क्या है बच्चों? ये राइट ट्रायंगल। सो बच्चों ये पर्पल कलर एंड ये रेक्टेंगल। क्या है बच्चों? ये रेक्टेंगल। क्या है बच्चों? ये रेक्टेंगल। ये है बच्चों ग्रीन कलर एंड ये डायमंड। क्या है बच्चों? ये डायमंड।
क्या है बच्चों ये? डायमंड. Repeat again. This is a square, circle, triangle, right triangle, rectangle, and diamond. Hello kids, like my video and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Thank you so much.